तारीख आगस्ट 2023 ESF स्टूडेंट फेडरेशन बाय कैसा साख्लाय जागमनि जे जोंनि ककबरक जे आमानि कक आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय फैनानै आन बागै जे सारा त्रिपुरावनो इनिं स्टाइल चलि दङ बन चलि दङ आबनो रुकसाबै इनि आम्बासा त्रिपुरामो थानिङै जों जोंनि आम्बासा जत जागावनो जों गासै दङ बागमारा लालचरी जगन्नाथपुर रूपनगर अबायखौनो जत जागानो जों गासै दङ तिनि सापर्ट आबनो जोंबो रोमान स्क्रिप्ट नायमाने जों PSF तो सापर्ट खालामनो तिनि जगन्नाथपुर जों गासै दङ त्रिपुरामो थाबाय आरो तिनि YTF दङ PWF दङ त्रिपुरामो जतनो दङ आरो कुनो तिनि भायोलेंस क्रय शांति शृंखला बाबेनो जों सामोसाय दङ गरक तो 12 घंटा रिंगमान न बसे जरा बसांनाय 12 घंटा बरक रेखा जों नायग्रानाय तिनि कर्महलनि जदिसे कुनो इंस्ट्रक्शन फायगायगे दंबो फाइनाल चेष्टा खालामनाय इंगाय जदिसे हायै नरक 12टा जरा 1टा जरा दंलिके तुइजे बरक सामसु गासै दंनाय आबो तिनि कर्तव्य आबो हाय Not on time, man. Just strike in it. So strike means please do cooperate. ठीक है से जे पर्पस से बागो कोन स्ट्राइकिंग खाना अब मोबाइल पॉट कोन खाना किंतु मते के ऑफिस बंद खाइतम खाइतो चिनि तो डेवलपमेंट को टेंशन बोले बुझियो अब नर नगन सुन नाय काम कि तिनिन रिटो रेगानि अनेक एमएसएन दमन मुनाबले बिदिनि खानानि गै जुदा रां हाबिया गाय नर न खाना फाइजे रोड ब्लॉकेट फेन दिन दांतांगे हाबिया
Apo sungo thangai norong mo thama nang sabana. Ingke norong na problem create khai ong kai sungo tesa solution kai ti khai na sa. Na, jate university Tripura Women's College of Jota tini exam taman postpone like jota na. Kai bora guamba like important rubang bangai go. Same no. Buji, ato na buji. Apa kan sung to Student life sungo. other may asak sung clubbing mang like. আচ্ছা ঠিক আছে কম্প্রোমাইজ চুংব্রো কম্প্রোমাইজ খেল আমাতি সাইরিকা তো আমরা মানছি পুলিশের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে আমরা রাস্তা অবরোধ আমরা তুলে নিছি কিন্তু অফিসটা আমরা ইভেন স্কুল বুপদ ফ্লাইজাং যাওতন স্কুল বুপদ লাইজাকে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত Block ama buya ki ama thane hai choli to khai na hinge to tan mirin block khai ga munga gongman block ba ki choli tong ba. and সংগঠন kring na maybe সংগঠন রাগিয়ান kana sinoro to chini but available to kai chung chin সংগঠন ragi to ঠিক আছে নরম যে এরকম এখন যদি অল ত্রিপুরাতে যদি একই হইতো হয়তো বা গঙ্গানগর ব্লক করছে না তারা এখানে সামনেও করতো না মনও করতো সবখানে খোলা হয়েছে বিজনেস ম্যাডাম তো সবখানে সব ফাইনে আমরাও আপনার সাহায্য আমরা সহযোগিতা কামনা করি কারণ আমরা সারা বিশ্ব আমরা মাতৃভাষার জন্য আমরা আন্দোলন করতেছি না প্রথমে আমরা বলেছি এখানে Romans keep massing night, hai ke choba chole night, hai ke choba chole night, mani ko for no Romans keep massing night, hai ke choba chole 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 night, mani ko for no Romans keep massing night, hai ke choba chole night, mani ko for no Romans keep massing night, hai ke choba chole night, hai ke choba chole kha, mani তিনি তো যতন সিও যে সারা ত্রিপুরাও তিনি টিএসএফ ছাত্র সংগঠননি হইতে রোমান স্ক্রিপ্ট যে কব্রনো রোমান স্ক্রিপ্ট লাইনান বাগৈ যত জায়গানো বন্ধ করে আবনরূপ সাগৈ তিনি চং 47 আম্বাসা ত্রিপুরা মথা তিদাবলে তে ওয়াইটিএফ লাইयै চংবো ও রোমান স্ক্রিপ্ট চংবো নাংবাইছে নংবো নাঙ্গো আংবো নাঙ্গো যতনো চিনি কব্রনো রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙ্গো অনবাগনে চিনিবো দাবি তগো রোমান স্ক্রিপ্ট মাখলাইনে এনৈ চং তিনি আম্বাসা জায়গা জায়গাও রুট ব্লক চলি দङ এঙ্গাই আম্বাসা দি ব্লক চিনি ব্লক অফিস অরবো চং ফাইজাক অরবো वाचकजाक চং জনাव नुबैमायखना যত जों তিনি অর সাপং নতংনে অফিস খুলবরিয়া সালসান বাগৈ অফিস সামংख्लायाबो কোনো গিয়া মাইমাচে বুথুয়াই চিন দাবি তংনাयाबो চিন আন্দোলনबो চলি थांनाय কেউ ফাইগা তাও জরাতই তাবক ফাইগা পুলিশ ওসি ফাইগা এসডিপিও ফাইগা ভিডিও ম্যাডাম ফাইগা আপতি কিনো যতন সাইতং যে ব্লক দেখলে কিন্তু চং ব্লক গাইস বেশি জরাতই টংনাই নরক চংআবো চিনি যে 12 ঘন্টা যে বন তংমানি আবো সব